Bonjour à tous. Merci de participer à à cette conférence. Buenos días a C'est un todos. mot un petit peu Gracias por participar en important, esta conferencia. disons, à ce dialogue. Gracias por participar en este diálogo. Nous avons aujourd'hui, pour parler de l'œuvre de Debord, deux spécialistes. Tenemos hoy día para hablar de la obra de Debord a dos especialistas. Donc, Carole Estella, qui est poète également, aussi philosophe, qui va nous parler, qui va en fait conduire ce dialogue. Tenemos a Carlos Estela Vilela, que es poeta y también filósofo, que va a conducir este diálogo. Y también tenemos a Gabriel Zacarías. Gabriel Zacharias, qui a récemment travaillé sur les fiches, en fait, sur la poésie de Debord. On va plutôt parler de ça demain, mais qui est aussi un spécialiste de son livre La société du spectacle. Y también tenemos a Gabriel Zacarías, como decía, que ha trabajado recientemente sobre la visión poética de Debord. Él es un especialista del libro de la sociedad del espectáculo. Et donc, on va assister aujourd'hui un petit peu à comment ce livre, l'importance de ce livre justement au XXIe siècle. Gabriel vient de me dire que ce livre vient d'être lu en portugais. Enfin, il a été traduit avant en portugais, mais en fait, il est arrivé au Brésil récemment, en 1997. Gabriel me habla de la importancia, vamos a hablar de la importancia de este libro en el siglo XXI. Como me decía Gabriel, este libro ha sido traducido al portugués recientemente, en el año 97. Et donc, voilà, je vais donc vous confier, vous mettre dans les mains de Carlos et de Gabriel qui vont en fait vous parler de cette immense œuvre de Guy Debord. Entonces los dejo entre las manos de Carlos y Gabriel, que les van a hablar de esta gran obra de Guy Debord. Bonjour à tous et à toutes. Buenos días a todos y a todas. Alors, j'ai compris que vous avez déjà eu quelques discussions, quelques conférences à propos de Debord avant celle-là. Lo que he entendido es que ya han hablado, ya han tenido algunas conversaciones acerca de Guy Debord antes de este diálogo. Et donc, je ne suis pas obligé de tout reprendre ici à propos du parcours de l'auteur. Y por eso no voy a retomar todo respecto del recorrido del autor. Je vais parler directement de cet ouvrage qu'on doit discuter aujourd'hui, La société du spectacle. Voy a hablar directamente de la obra que nos concierne el día de hoy, que es La sociedad del espectáculo. Mais puis, évidemment, s'il y a des questions, on peut le reprendre à la fin. Y por supuesto, si hay preguntas, podemos responderlas al final. Donc, La société du spectacle est un ouvrage qui a été écrit et publié en 1967. La sociedad del espectáculo es una obra que fue escrita y publicada en 1967. Et qui a eu une certaine influence sur le mouvement de mai 68 en France. Y que tuvo cierta influencia en el movimiento de mayo del 68 en Francia. C'est un livre que est souvent référé comme un ouvrage prophétique. Es un libro al cual se refieren a menudo como un libro profético. Parce qu'il parle d'une société qui semble être précisément la nôtre. Porque parece hablar de una sociedad que aparentemente es la nuestra. Ce qui n'est pas faux. Lo cual no es falso. Mais il faut rappeler aussi que c'est un ouvrage des années 60, donc il y a aussi un contexte historique et un débat spécifique autour de l'écriture de cette œuvre. Pero también hay que recordar que el libro se da en el contexto de los años 60, que es un contexto histórico específico, y también hay un debate específico respecto de esta obra.
Aussi, Debord a choisi ici une formule qui est très prégnante, non? La société du spectacle. Debord también escogió una fórmula, un título, digamos, muy interesante, que es la sociedad del espectáculo. Et qui nous fait penser directement à cette société dans laquelle nous vivons, où il y a des images partout. Y nos hace pensar en esta sociedad en la que vivimos, en donde hay imágenes por todos lados. Mais en lisant les textes, on voit que Debord ne parle que de ça. Cuando leemos el texto, vemos que Debord solo habla de eso. Non solo habla de eso. No solo habla de eso, perdón. Pardon, en fait, moi, je me suis trompé quand j'ai dit. Il parle de ça, mais il parle aussi, enfin, il ne parle pas directement, il ne fait pas une théorie de l'image. Debord habla de esto, de una teoría de la imagen. Et en fait, ce qu'il fait, c'est une théorie de la société. Y lo que hace en realidad es una teoría de la sociedad. C'est pour ça que le livre s'appelle La société du spectacle et pas une critique du spectacle simplement. Y es por eso que el libro se llama La sociedad del espectáculo y no, por ejemplo, Crítica del espectáculo. Donc là, pour comprendre ça, Para comprender esto, il faut donc reprendre les rapports qu'il y a à sa théorie. Hay que retomar la relación de su teoría avec la tradition de la théorie critique de la société. Con la tradición con la tradición crítica de la sociedad. La théorie critique de la société, la théorie critique faite par le marxisme hétérodoxe occidental. La teoría del marxismo heterodoxo occidental. Donc là, Debord, il commence, donc vous avez déjà entendu dans d'autres conférences qu'il a commencé son parcours à l'avant-garde artistique. Ustedes ya seguramente escucharon en otras conferencias que Debord comenzó su recorrido en la vanguardia artística. Mais à partir d'un certain moment, son groupe, l'International situationniste, a basculé vers le champ de la théorie révolutionnaire. Y a partir de cierto momento, su grupo, la Internacional Situacionista, se cambió al grupo de la teoría revolucionaria. Ces passages pour Debord a été un passage qu'on peut plus ou moins dater du début des années 60. Esta transición de Debord se da más o menos al inicio de los años 60. Moment où Debord a fréquenté le philosophe Henri Lefebvre. Un momento en el que Debord frecuentó al filósofo Henri Lefebvre. Et aussi a participé au groupe Socialisme Barbarie. Y también un momento en el que Debord participó en el grupo Socialismo Barbarie. Socialisme Barbarie. Donc, un moment où il a pris connaissance, il y a eu un rapport étroit avec la théorie marxiste. Es un momento donde conoció la teoría marxista y tuvo un vínculo estrecho con ella. Donc, c'est pour ça que dès le début de la société du spectacle, il va afficher ses rapports avec la théorie de Marx. Y es por eso que desde el inicio en la teoría del espectáculo, él muestra las relaciones que tiene con la teoría de Marx. Cela est mis en évidence par l'usage qu'il fait du détournement. Esto se manifiesta en el uso que hace del détournement o el hecho de cambiar de función algo. Perfecto. Buena définition. Donc, cet usage qu'il faisait de s'approprier de certains passages et de les réemployer. Entonces, esto es el uso que hace de ciertos pasajes o fragmentos. Donc, il faisait ça avec Marx au départ. Donc, à la première thèse, il y a, on va lire que toute la vie des sociétés dans lesquelles règnent les conditions modernes de production s'annonce comme une immense accumulation de spectacles. Lo que él postula, así como lo hace Marx, es que las condiciones modernas de producción dan lugar a la sociedad del espectáculo. Donc, en fait, cette phrase est une phrase de Debord. Toute la vie des sociétés dans lesquelles règnent les conditions modernes de production s'annonce comme une immense accumulation de spectacles. Esta frase que es de Debord, que es que la condición moderna de producción, la sociedad con condiciones modernas de producción se anuncia como una sociedad de espectáculo.
elle est un détournement d'une phrase de Marx Es en realidad una transformación de una frase de Marx qu'on trouve au premier chapitre de Capital, que encontramos en el primer capítulo del Capital, où on peut lire donde podemos leer: la richesse des sociétés dans lesquelles règne le mode de production capitaliste s'annonce comme une immense accumulation de marchandises. que la riqueza de las sociedades en donde existen condiciones modernas de producción se anuncia como una acumulación de mercancías. Donc ici, le spectacle est présenté comme quelque chose qui dérive de la marchandise décrite par Marx. Entonces aquí el espectáculo es presentado como algo que deriva de la mercancía presentada por Marx. De la même façon, si on va à une des phrases les plus citées du livre de Debord, También hay una frase muy citada del libro de Debord que dice, c'était la thèse numéro 4, en su tesis número 4, il dit « Le spectacle n'est pas un ensemble d'images, n'est pas un ensemble d'images, el espectáculo no es un conjunto de imágenes, dice, mais un rapport social entre deux personnes sino más bien un vínculo o una relación social entre personas médiatisé par des images. mediatizada o mediatizado el vínculo por imágenes. Donc là aussi, c'est un détournement de Marx. Esto también es una transformación de una frase de Marx Qui présentait aussi le capitalisme que presentaba el capitalismo comme pas une accumulation simplement de marchandises, no como una simple acumulación de mercancía, mais comme un rapport social médiatisé par les marchandises. sino como una relación social mediatizado por mercancía. Et donc, ces mouvements, on va les trouver partout dans les textes. Este movimiento vamos a encontrarlo por todos lados en el texto, Et pas seulement dans un rapport direct avec Marx, no solo en relación directa con Marx, mais aussi avec des certains lecteurs de Marx. sino también con algunos lectores, sino en relación con algunos lectores de Marx. Là, il faudrait souligner, là, il faudrait souligner surtout les philosophes hongrois, George Lukács. Aquí habría que, sobre todo, señalar al filósofo húngaro George Lukács. Donc, j'ai déjà mentionné que Debord a participé au socialisme barbarie. Yo ya mencioné que Debord había participado en el socialismo barbarie o socialismo barbarie, où on rencontrait certains philosophes comme Cornelius Castoriadis et avant aussi Claude Lefort. y había conocido a ciertos filósofos como Cornelius Castoriadis y, ¿vous pouvez répéter le deuxième, s'il vous plaît? Lefort, Claude Lefort. Y Claude Lefort. Et surtout qu'il avait eu ce rapport étroit pendant une certaine période avec Henri Lefebvre. Y tuvo una relación estrecha durante un periodo con Henri Lefebvre. Donc il y a un contexte où il y a un débat marxiste et Debord, il va recevoir la théorie de Marx aussi à travers ce débat. Entonces, Debord está en un contexto en el que hay debate marxista y él va a recibir la teoría de Marx a través de este debate también. Et dans ce débat, En este debate, il y a l'ouvrage de Lukács qui acquiert une importance très significative. En este debate está la obra de Lukács que adquiere una importancia muy significativa. C'est un ouvrage écrit en 1923. Es una obra que fue escrita en el 23, en 1923, qui a été interdit par l'orthodoxie communiste y fue prohibida por la ortodoxia comunista, et qui va être finalement traduit en français intégralement en 1960. y finalmente es traducida al francés de forma íntegra en 1960. Et donc là, en ce moment, on va beaucoup discuter cet ouvrage qui était un peu oublié de Lukács. Y es en esta fecha, en esta época, la de la traducción, que se va a hablar bastante de esta obra, algo olvidada de Lukács. Et qu'est-ce que Lukács propose dans son ouvrage? ¿Y qué es lo que Lukács propone en esta obra?
il écrit que les chapitres du Capital sur les caractères fétiches de la marchandise Lo que dice es pardon. que lo que dice es que el capítulo del Capital sobre el carácter fetiche de la mercancía Recèle en lui tout le matérialisme historique. incluye todo el materialismo histórico. Donc, il met en lumière les concepts de fétiche. Entonces, subraya la condición de fetiche Qui avait été mise à l'écart par le marxisme orthodoxe que había sido apartada por el marxismo ortodoxo et développe ces concepts dans les concepts de réification. y él desarrolla este concepto con el concepto de reificación. En ce faisant, il propose donc, pour être synthétique, Al hacer esto, lo que propone, siendo sintético, c'est que les modifications objectives qui sont apportées par l'industrialisation capitaliste es que las modificaciones objetivas que son traídas por la industrialización capitalista ont par conséquence des modifications subjectives qu'il faut tenir en compte. tienen como consecuencia modificaciones subjetivas que tenemos que tomar en cuenta o que tener en cuenta. Donc, les formes de conscience et la façon d'être sujet dans le monde Entonces, la creación de conciencias y la manera de ser sujeto en el mundo change avec le développement du capitalisme. cambia con o según el desarrollo del capitalismo. Et ça va être très intéressant d'abord à s'intéresser particulièrement à cette idée. Es muy interesante, primero que nada nos enfocamos en una idea. Il va s'intéresser à cette idée qu'il y a déjà dans les modes de production matérielle du capitalisme Se enfoca en la idea que en el modo de producción material del capitalismo surgit déjà une forme de conscience contemplative. hay una forma de conciencia contemplativa o surge una forma de conciencia contemplativa. Et donc, il va utiliser une longue citation de Lukács Es ahí donde usa una larga cita de Lukács comme épigraphe dans le chapitre de la société du spectacle. como epígrafo en la sociedad del espectáculo. Donc, je vais lire cette citation parce qu'elle est très importante et elle est employée par Debord. Voy a leer esta cita porque es muy importante y Debord la usa. Donc, écrit Lukács. Car ce n'est que comme catégorie universelle de l'être social total Solo es como categoría del ser universal total. donc catégorie universelle del ser social total. Oui, je suis désolée, mais c'est un peu difficile avec la lecture. Entonces, Ouais. solo es como categoría universal del ser social total Perfetto. Que la marchandise que la mercancía peut être comprise puede ser entendida dans son essence authentique. en su esencia auténtica. Ce n'est que dans ces contextes Solo es en este contexto que la réification que la reificación surgit surge du rapport marchand, de la relación mercantil acquiert une signification décisive, y adquiere un sentido o una significación decisiva, tant pour l'évolution objective de la société tanto para la evolución objetiva de la sociedad que pour l'attitude des hommes à son égard, como para la actitud de los hombres respecto de esto, pour la soumission de leur conscience aux formes para la sumisión de su conciencia a las formas dans lesquelles cette réification s'exprime. en las cuales esta reificación se expresa. Cette soumission s'accroît encore Esta sumisión crece aún más o aumenta aún más du fait que plus la rationalisation et la mécanisation por el hecho que la racionalización y la mecanización du processus de travail del proceso de trabajo augmente. aumenta también. Plus l'activité du travailleur Mientras más la actividad del trabajador, perd son caractère d'activité, por su carácter de actividad, perd son caractère,
Pierde su carácter de actividad pour devenir une attitude contemplative. para volverse una actitud contemplativa. Ouais. Donc, il y a, bon là, nous n'avons pas assez de temps pour que je puisse entrer dans les spécifiques de la théorie de Lukács. Ahora no tenemos suficiente tiempo para poder entrar en los aspectos específicos de la teoría de Lukács, qui comporte en même temps un rapport avec Marx, que tiene también una relación con Marx, mais aussi, dans une certaine mesure, avec Weber también en cierta medida con Weber et la notion de rationalisation qui est ici sous-entendue. y la noción de racionalización que aquí está sobreentendida. Ce que je vais souligner, Lo que quiero subrayar aquí c'est l'idée présentée par Lukács es la idea que Lukács presenta, selon laquelle según la cual le déplacement de l'objet el desplazamiento del objeto qui existe dans le capitalisme que existe en el capitalismo à cause du surgissement de la forme marchandise a causa del surgimiento de la forma mercancía, produce aussi les déplacements du sujet, también el desplazamiento del sujeto, c'est-à-dire de ces sujets qui produisent cette forme d'objet. es decir, de este sujeto que produce esta forma de objeto. Donc la perte d'unité de l'objet, por lo tanto, la pérdida de unidad del objeto, qui maintenant disons, coupé en deux que ahora está cortado en dos dimensiones. Como vous le savez, pardon, il y a un camion qui passe ici. Perdón, hay un camión que está pasando. Comme vous le savez, l'objet, la marchandise, c'est un objet qui a une dimension concrète et aussi une dimension abstraite. Como saben, la mercancía es un objeto que tiene una dimensión concreta y también una dimensión abstracta. Parce qu'elle est habitée par la valeur d'échange. Porque en ella habita el valor del intercambio o el valor de intercambio. Et donc, ce que veut montrer Lukács, entonces, lo que quiere mostrar Lukács, c'est que pour produire cette forme d'objet, es que para producir esta forma de objeto, le travailleur devient aussi un sujet coupé en deux. El trabajador también se vuelve un sujeto cortado en dos. Cette scission dans les sujets, esta scisión en el sujeto, c'est une scission entre activité et contemplation. Es una scisión entre la actividad y la contemplación. C'est-à-dire entre une activité qui est aliénée et rationalisée dans... arrêtons. Qui est une activité aliénée et rationalisée. Es una actividad que es alienada y racionalizada. Rationalisée de l'extérieur. Desde el exterior, racionalizada desde afuera. Ce qui fait que la conscience du sujet y esto lo que crea es que la conciencia del sujeto n'a plus un rapport direct avec son activité. Ya no tenga una relación directa con su actividad. Et donc, le travailleur devient un spectateur de son propre travail. Y por lo tanto, el trabajador se vuelve un espectador de su propio trabajo. Donc là, je pense que c'est la grande trouvaille que Debord peut trouver précisément chez Lukács. Creo que este es el gran hallazgo que Debord encuentra en Lukács. Le fait que les sujets spectateurs, el hecho que el sujeto espectador existe déjà avant les technologies du spectacle. Existe antes de la tecnología del espectáculo. C'est-à-dire ce que nous comprenons normalement par spectacle. O es decir, lo que nosotros comprendemos habitualmente con espectáculo.
Donc Debord va justement proposer que le spectacle c'est quelque chose de plus profond. Entonces Debord propuso o sostuvo que el espectáculo es algo más profundo Et qui tient à une période historique plus large, que tiene que ver con un periodo histórico más amplio, más largo, qui coïncide à la fin à l'histoire de surgissement de la modernité capitaliste. que coincide con el surgimiento de la modernidad capitalista. Et donc, ces sujets spectateurs qui existent déjà dans les sphères de la production Entonces este sujeto espectador que ya existe en la esfera de la producción, on va les retrouver encore une fois, vamos a encontrarlo nuevamente dédoublés desdoblado dans les sphères de la consommation. en la esfera del consumo. Donc, disons que, d'une certaine façon, quand on a la création de cette industrie de divertissement, Entonces tenemos la creación de la industria de la diversión. le spectateur, il était déjà là, il existait déjà, il était là, prêt en tant que forme de conscience Y el espectador ya estaba ahí, ya estaba listo como forma de conciencia pour recevoir et consommer les produits de cette industrie. para recibir y consumir el producto de esta industria. Il y a évidemment un changement historique très important Y hay evidentemente un cambio histórico muy importante entre l'époque de Marx entre la época de Marx et celle de Debord. y la de Debord. C'est précisément le fait Y es precisamente el hecho que pour la première fois, que por primera vez le temps libre el tiempo libre devient de plus en plus important, se vuelve cada vez más importante, c'est-à-dire que le travailleur a droit au temps libre. es decir, que el trabajador tiene derecho a tener tiempo libre, tiene derecho al tiempo libre. Donc, ça, c'était un des thèmes de débat le plus, c'était un des sujets les plus débattus par les intellectuels à cette époque. Este es uno de los temas más debatidos por los intelectuales de la época. Si vous prenez par exemple l'ouvrage de Herbert Marcuse, Si, por ejemplo, nos referimos a la obra de Herbert Marcuse, notamment Héros et Civilisation, pardon, vous pouvez répéter? notamment l'ouvrage Héros et Civilisation, Sobre todo la obra Eros y Civilización, vous allez voir qu'il pose exactement le même problème. van a darse cuenta que él propone exactamente el mismo problema. La réflexion qui fait Marcuse à propos de la psychanalyse, La reflexión que Marcuse tiene respecto del psicoanálisis elle est motivée par ces constats está motivada por estas constataciones que maintenant il y a un temps libre croissant que sugieren que ahora hay un tiempo libre creciente et que donc cela pourrait permettre y esto podría permitir une organisation non répressive de la una société. organización no represiva de la sociedad, C'est qui lui oblige de revisiter la pensée de Freud. lo cual nos obliga a revisitar el pensamiento de Freud. Donc, pour les situationnistes, ça c'était une question centrale. Para los situacionistas este era un tema central. Déjà à l'époque où ils étaient un groupe d'avant-garde artistique, Ya, desde ya en su época eran un grupo de vanguardia artística. ce qu'ils proposaient, c'était de trouver des façons d'enrichir la vie quotidienne Y lo que proponían era encontrar formas o maneras de enriquecer la vida cotidiana. et cela était lié avec Y esto estaba relacionado con cette perception que l'automation esta percepción según la cual la automatización allait nous libérer du travail, de la nécessité du travail. iba a liberarnos del trabajo y de la necesidad del trabajo. Ce que Debord va nous dire dans la société du spectacle, Lo que Debord nos va a decir en la sociedad del espectáculo c'est précisément que nous avons les conditions techniques pour se libérer du travail,
es precisamente que tenemos las condiciones técnicas para liberarnos del trabajo et pour créer une vie plus riche pour tout le monde, y crear una vida más rica para todos. mais qu'est-ce que fait le spectacle? Pero el espectáculo Le spectacle va précisément servir comme une sorte de blocage à cette voie de libération. Pero el espectáculo va a servir como una forma de bloqueo para esta liberación, Donc, il va occuper, il va coloniser notre temps libre porque va a ocupar, a colonizar nuestro tiempo libre, en maintenant la même structure qui existait déjà dans la société du travail. manteniendo la misma estructura que ya existía en la sociedad del trabajo. Il prolonge donc cette passivité de la conscience, Y por lo tanto prolonga esta pasividad de la conciencia, mais qui ne doit pas être ici compris comme une sorte de manipulation machiavélique, que no debe ser comprendida aquí como una especie de manipulación maquiavélica. mais qui tient précisément à ces changements Tiene más bien que ver con este cambio des formes de la subjectivité de las formas de la subjetividad produits par les changements matériels de la société. producida por el cambio material de la sociedad. Encore un point important à souligner, Otro punto importante que hay que subrayar aussi dans ces rapports entre Debord et Lukács, respecto de estos vínculos o relaciones entre Debord y Lukács, c'est justement la perception es justamente la percepción que la modernisation capitaliste según la cual la modernización capitalista a pour effet tiene como efecto la dissolution de toute forme de communauté. la disolución de todas las formas de comunidad. Quelque chose que Lukács trouve encore une fois dans le domaine de la production, Esto es una cosa que Lukács encuentra en la organización de la producción et que Debord va prolonger pour le temps de la consommation. y que Debord va a prolongar para el tiempo del consumo. Et donc Debord va montrer que Y por lo tanto, Debord va a mostrar que les spectacles essaient de recomposer une pseudo-communauté. Va a demostrar que el espectáculo trata de recrear una especie, una pseudo-comunidad. Une pseudo-communauté pourtant qui maintient toujours les individus isolés. Una pseudo-comunidad que, sin embargo, mantiene a los individuos aislados. Donc Debord était avant tout un critique de la séparation. Entonces, Debord, antes que nada, es un crítico de la separación. Vous avez peut-être regardé son film Critique de la séparation dans le festival. Quizás han tenido la oportunidad de ver su película Crítica de la separación en el festival. Et encore, dans la société du spectacle, il utilise ce terme très souvent. Y en la sociedad del espectáculo, él usa este término muy seguido. Déjà, le premier chapitre s'appelle précisément La séparation achevée. Desde ya, el primer capítulo se llama La separación achevée. Ouais, La separación achevée. ouais, séparation La separación lograda. concluida, lograda. Sí. Muy bien. Et donc, sa compréhension de la société du spectacle va toujours maintenir cette dialectique Y su comprensión de la sociedad del espectáculo va a mantener siempre esta dialéctica entre séparation entre separación et réunion du séparé. y reunión de lo separado. Donc, il écrit, par exemple, Y escribe, por ejemplo, à la thèse 26, en la tesis 26, ce qui relie les spectateurs, ¿vous pouvez répéter, s'il vous plaît? ce qui relie les Lo que vincula spectateurs. lo que vincula a los espectadores, Sí, gracias. N'est qu'un rapport irréversible solo es una relación irreversible au centre même en el centro mismo
qui maintient leur isolement. que mantiene su aislamiento. Le spectacle El espectáculo réunit les séparés, reúne a los separados, mais il les réunit pero los reúne en tant que séparés. en tanto separados. Qu'est-ce que ça veut dire? ¿Qué quiere decir esto? Ça veut dire que ce qui fait la société capitaliste, c'est d'abord l'isolement. Quiere decir que lo que hace o constituye a la sociedad capitalista es antes que nada el aislamiento, Parce que nos rapports ne peuvent s'établir que porque nuestras relaciones solo se pueden establecer qu'à travers la médiation du marché. a través de la mediación del mercado. Donc, il n'y a plus de communauté organique, Entonces ya no existe una comunidad orgánica, ni de travail concret. ni de trabajo concreto. Toute forme de travail, le travail, c'est ce qu'on appelle le travail, c'est une forme de travail qui est déjà le travail abstrait. Lo que llamamos el trabajo ya es una forma de trabajo abstracto, C'est-à-dire, ce que nous produisons es decir, que lo que producimos n'existe qu'en tant que produit social, solo existe como producto social, ce qui veut dire aussi, lo cual también quiere decir en tant que produit qu'on peut convertir en, en tant que produit habité par la valeur abstraite, esto también quiere decir que solo existe como producto habitado por el valor abstracto, que peuvent être convertis en argent. Que puede ser convertido o transformado en dinero. Debord va retrouver dans la société des spectacles le même fonctionnement. Y Debord encontró en la sociedad del espectáculo el mismo funcionamiento. Ce qu'on appelle les moyens de communication de masse, lo que llamamos los medios de comunicación masiva, ne peuvent exister que si les gens sont d'abord déjà isolés. Solo pueden existir si las personas ya están aisladas. Ce sont des moyens qui se sont dédoublement de la médiation du marché. Es un desdoblamiento de la mediación del mercado. Et qui nous mettent en rapport toujours en conservant notre isolement. Que nos pone en relación, pero siempre conservando nuestro aislamiento. Donc, pour conclure, para concluir, je voudrais rappeler encore une thèse de la Société du spectacle. Quisiera recordarles una tesis más de la Sociedad del Espectáculo. Où Debord écrit en la que Debord escribe que el sistema económico que el sistema económico fondé sur l'isolement fundado o basado en el aislamiento est une production circulaire de l'isolement. Es una producción circular del aislamiento. L'isolement fonde la technique. El aislamiento funda la técnica. Et les processus techniques isolent en retour. Y el proceso técnico aísla a su vez. Donc, j'aime bien rappeler cette idée en guise de conclusion parce que me gusta traer esta idea como conclusión porque la situation dans laquelle nous nous trouvons en ce moment la situación en la cual nos encontramos en este momento ont rendu ces mots de Debord en 1967 ha hecho que estas palabras de Debord de 1967 sont devenues très précises pour décrire les présents les plus actuels. Han hecho que estas palabras de Debord se vuelvan muy precisas para describir el presente más actual. Avec les confinements à l'échelle globale causés par la pandémie de COVID-19, este contexto de confinamiento o de cuarentena global causada por la pandemia del COVID-19, nous avons retrouvé de façon très tangible
En este escenario nos hemos encontrado de forma muy tangible la médiation inéchappable de l'image con la mediación ineludible de la imagen et nous avons compris de façon très claire y hemos comprendido de forma muy clara ce que veut dire être réuni, isolé. lo que quiere decir estar reunido y aislado. Donc, je vais conclure ma présentation avec ces mots Voy a concluir mi presentación con estas palabras pour que nous puissions avoir encore un peu de dialogue para que podamos tener un pequeño diálogo et pour éviter cette dimension typique du spectacle, y para evitar esta dimensión típica del espectáculo, c'est de faire un monologue sans réponse. que es hacer un monólogo sin respuesta. Gracias. Gracias. Merci, Gabriel, pour nous avoir fait cette introduction à la pensée de Debord, surtout à partir de son livre. C'est un livre qui est très extense. On pourrait en parler aussi d'autres livres. Et dans ces cas, Muchas gracias, Gabriel, por habernos hecho esta introducción al libro de Debord. Es un libro que es muy extenso y podríamos ir comentando. oui, j'aimerais surtout revenir sur le... Je voudrais te demander si tu penses qu'il y a une évolution. Moi je suis idée. Oui, je dis que si tu penses qu'il y a une évolution entre la société de spectacle parue en 67 et les commentaires qui sont parus en 88. Comment le pensée de Debord, pas mal de décennies après, a évolué? Lo que quisiera preguntarte es si tú piensas que ha habido una evolución entre La Sociedad del Espectáculo, libro publicado en 1967, y los comentarios que fueron publicados posteriormente en el 88. ¿Piensas que hubo una evolución en el pensamiento de Debord? Oui, c'est une très bonne question. Es una muy buena pregunta. Les commentaires de 88 sont très souvent ignorés par des commentateurs. Muy a menudo los comentarios del 88 son ignorados por los comentaristas. Ou parfois, on dit que c'est un ouvrage trop... qui a perdu, disons, les refinements dialectiques de l'ouvrage de 67. Muchas veces se dice que en los comentarios del 88 se ha perdido el refinamiento dialéctico de la obra del 67. Mais je crois que peut-être ce n'est pas Debord qui a perdu de la dialectique. Pero creo que quizás no es Debord quien perdió este aspecto dialéctico, Mais c'est en fait le monde qui a perdu de la dialectique. sino más bien el mundo que perdió el aspecto dialéctico. Qu'est-ce que je veux dire par là? ¿Qué quiero decir a través de esto? Dans la société du spectacle de 67, En la sociedad del espectáculo del 67, Debord insistait beaucoup Debord insistía mucho sur la séparation entre le vécu et la représentation. sobre la separación entre lo vivido y la representación. Donc, le fait que la représentation ne représentait pas ce qui était effectivement vécu. Por lo tanto, el hecho de que la representación no representaba efectivamente lo vivido. Dans les commentaires de 88, En los comentarios del 88, il nous propose propone que le monde est en train d'être refait que el mundo está siendo rehecho d'après la représentation. Según la representación. Donc, c'est moins une question de séparation entre représentation et vécu. Entonces, estos mundos que son la separación entre las representaciones y lo vivido, et plus le fait que la représentation a réussi à intégrer le monde. se ve el hecho de que la representación ha logrado integrarse en el mundo. Pas dans le sens d'une réconciliation, No en el sentido de una reconciliación,
mais dans le sens de, effectivement, fausser la réalité d'après les nécessités de la représentation. Sino más bien en el sentido de entrampar la realidad según las necesidades de la representación. Donc, il va donner beaucoup d'exemples dans ce sens. Va a dar muchos ejemplos que van en este sentido. Par exemple, par rapport à l'art, Por ejemplo, respecto del arte, notamment concernant la restauration des monuments historiques, respecto de la restauración de los monumentos históricos, comme par exemple la Cappella Sistina de Michelangelo, como por ejemplo la Capilla Sixtina de Miguel Ángel, que, en disant que maintenant la restauration est faite pour que ça soit plus adéquat au tourisme et aux images produites par les touristes. Por ejemplo, lo que él dice aquí es que la restauración de la Capilla Sixtina se hace sobre la base pensando en el turismo y en la representación de este lugar que se propone para el turismo. C'est quelque chose qui a été beaucoup discuté dans les années 80 par les historiens de l'art. Es una cosa que fue muy discutida o debatida por los historiadores del arte en los años 80. Et sinon, un autre exemple que j'aime beaucoup, Otro ejemplo que me gusta mucho qui a beaucoup à voir avec le caractère de Debord, y que tiene mucho que ver con el carácter de Debord, c'est qu'il désigne comme une falsification du vent. du vent. Il vino. Es lo que él designa como, o lo que él señala como una falsificación del vino. Donc là, c'est un bon exemple parce qu'il y a donc un changement de la façon de produire la nourriture et les boissons. Esto es un buen ejemplo porque indica un cambio en la manera de producir los alimentos y las bebidas, Qui est un effet du marché mondial. que es un efecto del mercado mundial. Donc, pour qu'un produit puisse arriver d'autres bouts du monde, dans l'autre bout du monde, Para que un producto pueda llegar desde otro lugar del mundo, desde el otro extremo del mundo, il faut utiliser de la chimie, des choses comme ça. Hein. es necesario utilizar química y cosas por el estilo. Et donc, par exemple, par rapport au vin, Y, por ejemplo, respecto del vino, cela va produire tout un ensemble disons, des connaissances esto produce todo un conjunto de conocimientos autour des nouveaux types de vin que tienen que ver con nuevos tipos de vino pour les justifier auprès des consommateurs. para justificarlos frente al consumidor. Cela veut dire aussi qu'on ne reconnaît plus les choses par nos sens, Esto también quiere decir que ya no reconocemos las cosas a través de nuestros sentidos, mais pour les reconnaître, on a besoin de représentation. sino más bien que para reconocer las cosas necesitamos a las representaciones. C'est qu'on fait chaque jour quand on va au marché Es lo que hacemos cada día cuando vamos al mercado et on regarde sur ce qui est écrit sur la bouteille pour savoir si c'est du bon vin ou pas, si on boit avec du boisson ou pas, etc. y miramos, por ejemplo, la botella de vino para saber qué cosa contiene, si es un buen vino o no, con qué va bien. Mais vous voyez, on ne peut plus dire que ce qui est écrit sur la bouteille, c'est du mensonge. Ya no podemos decir que lo que está escrito sobre la botella es mentira. Et que le vin, il est différent de ce qui est écrit. Y que el vino es diferente que lo que está escrito. Ce qui a changé, c'est la façon de produire le vin même. Lo que ha cambiado es la manera misma en la que se produce el vino. Ce n'est pas un hasard si on a aujourd'hui tout un mouvement de retour du biologique, du vin biodynamique, etc. No es una coincidencia si hoy en día tenemos un regreso del vino biológico y de la biodinámica. Donc, pour conclure, en réponse à la question, entonces, para concluir respecto de tu pregunta, je crois que le changement le plus important qu'on trouve dans les commentaires, creo que el cambio más importante que podemos ver en los comentarios, on trouve dans cette idée du spectacle intégré,
es que el espectáculo está integrado, que d'un point de vue politique que desde un punto de vista político a un sens très spécifique, tiene un sentido muy específico, qui renvoie à la fin de la guerre froide, que hace referencia al final de la Guerra Fría. donc dans la société du spectacle. En la sociedad del espectáculo, Debord distinguait deux types de spectacles. Debord distinguía o diferenciaba dos tipos de espectáculo: Les spectacles concentrés el espectáculo concentrado et les spectacles diffus, y el espectáculo difuso, qui tenaient chacun que habían nacido cada uno à un côté, non, de ces mondes divisés de la guerre froide, le capitalisme et le socialisme soviétique. que habían nacido cada uno de un lado distinto del mundo, el mundo dividido en dos que había creado la Guerra Fría, el capitalismo y el socialismo soviético. Donc juste un peu avant la fin de la guerre froide, parce que le bouquin c'est de 88, Un poco antes de la Guerra Fría, ya que el libro es del 88, un peu avant la fin, hein. un poco antes del final de la Guerra Fría, ya que el libro es del 88, Debord dit déjà que c'est fini, qu'il n'y a plus cette division, Debord dice que ya se acabó, que ya no tiene esta visión, et que donc tout le monde s'est intégré dans un seul type de spectacle, y que todo el mundo se ha integrado en un mismo tipo de espectáculo, qui comporte des caractéristiques de deux formes anciennes de spectacle. que incluye características de dos formas de espectáculo. Mais à part cela, Pero además de esto, o aparte de esto, je pense que les concepts de spectacle intégré el concepto de espectáculo integrado peut aussi être compris dans le sens que je viens de proposer. también puede ser entendido en el sentido que acabo de proponer, Comme intégration entre représentation et vécu, como integración entre representación y lo vivido, avec la soumission de la réalité à la représentation. junto con la sumisión de la realidad a la representación. Merci, Raphaël, parce qu'en fait, moi, je suis bien d'accord. C'est évidemment cette conception de spectacle intégré qui est la plus frappante dans les commentaires. Et je voudrais aller sur le choix du cinéma. Parce qu'en fait, on n'a pas parlé du film de 73. Et en fait, comment Debord conçoit le cinéma. Et je voudrais lire un petit morceau que j'ai trouvé dans un article que tu as écrit, en fait, sur le cinéma. Estoy de acuerdo contigo y efectivamente es la concepción del espectáculo integrado la que merece mayores comentarios. Ahora quisiera hablar un poco de la elección del cine. Hemos hablado de la película del 73 y de cómo Debord concibe el cine. Ahora quisiera leer un extracto de un texto que escribiste. Oui, c'est celle-là. Pour le jeune Debord, la poésie Para el joven Debord, la poesía apparaissait comme un modèle d'expérimentation formelle avancée. Aparecía como un modelo de experimentación formal avanzada, pouvant indiquer au cinéma que podía indicar en el cine le chemin pour dépasser son retard vis-à-vis des autres arts. el camino que tenía para sobreponerse a su retraso respecto de las otras artes. Voilà, je voudrais te demander dans quelle façon on voit cette expérimentation concrètement dans le film qui a le même nom que le livre. Quisiera preguntarte de qué manera vemos esta experimentación en la película que lleva el mismo nombre que el libro. Oui, là, bon, évidemment, il faudrait avoir
davantage du temps pour pouvoir expliquer le cinéma de Debord. Aquí necesitaríamos tener más tiempo para poder explicar el cine de Debord, Parce que, évidemment, les buts de son premier film, Hurlement en faveur de Sade, excusez-moi, vous pouvez répéter? oui, donc le but, l'intention de sa première expérimentation cinématographique La intención de su primera experimentación cinematográfica, qu'il a fait en 1952 que hizo en 1952, et qui s'appelait Hurlement en faveur de Sade, y que se llamaba Grito a favor de Sade, n'est pas identique aux intentions des films qu'il va faire aux années 70. no es idéntica a la intención de las películas que va a hacer en los años 70. Donc, aux années 50, il est très lié avec l'idée d'avant-garde d'aller au-delà de l'expression artistique. En los años 50 hay una vanguardia y se trata de ir más allá de la expresión artística, Tandis que dans les films des années 70, mientras que en las películas de los años 70 c'est toujours, on peut dire que c'est du cinéma expérimental, o sea, también podemos decir que es cine experimental, mais il a une intention, disons, politique, pero hay una intención política, notamment dans ces films de 1973, La Société du spectacle, sobre todo en la película de 1973, La Sociedad del Espectáculo, de diffuser davantage les idées du livre. y se quiere difundir sobre todo las ideas del libro. Mais donc, juste pour conclure, parce que je crois qu'on doit conclure, Y solo para concluir, porque creo que tenemos que concluir, je parlais de cette séparation entre la représentation et le vécu, hablaba de esta separación entre la representación y lo vivido, comme quelque chose de central dans la théorie du spectacle. como algo central en la teoría del espectáculo, Donc, ce qu'il fait dans son film, y por lo tanto lo que hace en su película c'est essayer de ramener la représentation vers le vécu. es tratar de traer nuevamente la representación hacia lo vivido. Donc, il a la perception que la représentation spectaculaire, c'est une représentation aliénée. Entonces existe la idea que la representación del espectáculo es una representación alienada, Et que par le détournement, il peut, disons, désaliéner cette représentation. y que por el détournement o la variación de la función, él puede desalienar esta representación. Voilà l'essence de la présence autobiographique dans tous ces films. Esta es la razón por la cual hay una presencia autobiográfica en todas sus películas. Parce qu'il offre son propre vécu comme substance de la représentation. Porque él ofrece su propio vivido o su propia experiencia vivida como sustancia para representar lo vivido. Mais vous voyez, il ne fait pas ce que nous on ferait aujourd'hui. Je vais faire un film de moi-même. Pero él no hace lo que haríamos hoy en día, que es voy a hacer una película acerca de mí mismo. Mais il utilise les images du spectacle Más bien él usa las imágenes del espectáculo pour faire une représentation en direct. para hacer una representación en directo. Une sorte de représentation de deuxième degré. Una representación de segundo grado, digamos, o no pegada a la realidad. Donc, ça reste toujours, on reste toujours dans un registre où on peut, disons, Entonces siempre estamos en un registro en el que podemos rester consciente de la représentation en tant que représentation. estar conscientes de la representación en tanto representación. Et comme ça, briser les rapports de seconde nature Y por lo tanto romper las relaciones de segunda naturaleza avec la société du spectacle. con la sociedad del espectáculo. Voilà. Merci, Gabriel. Eso es. Gracias, Gabriel.
y muchísimas Gracias, Constanzo. a todos. Voy a seguir en castellano, je vais continuer a parler en español. Muchísimas gracias, Constanza, por tu traducción. Quería agradecer también a la Biblioteca Nacional del Perú para acogernos, para este tipo de evento que me parece fundamental para que la gente pueda como ver un poquito, no estar tan, como tú dices, Gabriel, espectador de lo que está pasando, pero más bien actor, ¿ok? Es fundamental en lo que tú has dicho y también al nivel del, bueno, hubiéramos podido hablar de Brecht, también del distanciamiento, de verdad, de evitar justamente, que, como tú has dicho al final, de estar siempre nosotros en representación y de perdernos al final, de perder el humano. Quiero agradecer también entonces a la Embajada de Francia que nos ha permitido de poner en marcha toda esta retrospectiva sobre Guy Debord. Les invito a ver sus películas fundamentales en el ecran. Por supuesto que esto es de acceso libre. Pueden entrar, crearse una cuenta. No hay que, para nosotros la idea es de difundir lo más posible este pensamiento muy moderno, contemporáneo, cásimamente. Hemos evocado también esta transformación de la sociedad del espectáculo en sociedad de consumación, literalmente. Y bueno, también agradecer a Carlos para estar con nosotros también, hacer un poquito este link entre Francia y el Perú y de verdad de introducirnos a la obra de Guy Debord. Muchísimas gracias a los dos. Mañana vamos a seguir más como la visión de Guy Debord sobre la poesía, esta idea de desvío también, de volver a poner la poesía quizás en el centro del mundo para evitar justamente de estar siempre captado por la narración, captado en la representación y volvernos más, ¿cómo decir? Actor nuestra. Okay. Ahora vamos a pasar a otro, si quieren, entonces de ir de la muchísima Cristel y también a la Biblioteca Nacional del Perú. Ahora vamos a tener otro conversatorio sobre justamente la herencia de Caligari, de la película la película del El Cabinet del Dr. Caligari, que festeja sus 100 años. Vamos a tener esta noche un cine-concierto por la primera vez en América Latina online, con la banda Varsovia. Y bueno, muchísimas gracias a todos. Bueno, que sigue la obra de Guy Debord a un poquito abrirnos los ojos. Gracias a todos.